Oh, maayong hapon, maayong udto, sorry, 'no, maayong udto kanatong tanan. So, um, kumusta ang atong life karon mga igsoon? Okay ba ang tanan? Wala may mga sakit, 'no, at least, um, stable lang ang ato ang life dararong napita, 'no. So, oh dapat maging positibo lang ta, 'no? Balag daghang mga negatibo, no, maabot sa atong kinabuhi normal man jud na, 'no, nga makaagi tag mga bad sides, 'no, sa atong kinabuhi para dira ta nga mas mulambo o para dira ta nga mas mas mag-trigger, 'no, mas mas maayo nga makaagi tag mga ingon ana nga mga struggle sa atong kinabuhi, 'no, para dira nato ma-realize, 'no, dira nato ma-realize kung giunsa ta pag-insulto sa ubang tawo, 'no, mao na nga ang kanang pagpang-insulto, 'no, dili dapat angay na ikapangluod kung dili imuha na siyang kuhaan og inspirasyon sa imong kinabuhi, 'no. Kay kung makadawat ka og daghang mga insulto, mga judgment sa ubang tawo, mas the more nga tagaan jud ka og kadasig confidence sa imong kaugalingon nga oo, makaagi jud ka og mga pagdagma, 'no, bago ka nga moangat, 'no. Maagi jud ka og pagkabaydan bago ka moangat, mura ra gyud nagnegosyo, oo, magnegosyo ka, oo, wala wala pud kay kasiguraduhan og ang imong negosyo makuan ba na siya o ma-bar down ba na or ma-show up, 'no. So, wala jud ta kasigurado sa panahon, 'no, pero ana lang jud uy, kanang kanang i-take positive lang jud nato balag na yung mga negative signs sa atong kinabuhi, 'no, pero at least oo, nag-try ta, 'no, nag-try ta. Oo, naghatag ta sa ato ang effort sa ubang tawo, 'no, at least wala nakawang. So kato lang ug maayong udto sa tanan.